सीएम ने हमें 1000 मिलियन का एक स्पेशल जो इनिशिएटिव दिया था कि आपने पंजाब के तकरीबन तमाम इदारों में 600 के करीब डे केयर सेंटर बनाने हैं। अब तक हम 320 के करीब इदारों में डे केयर सेंटर जो अप्रूव हो चुके हैं और 200 में बन चुके हैं, फंक्शनल हैं। गवर्नमेंट के वर्किंग वुमेन हॉस्टल चला रहा है, जिसमें आपने बताया 4 हॉस्टल लाहौर में मौजूद हैं। और उसमें सहूलियात क्या क्या है? सहूलियात उसमें मेस भी है, वहाँ पे वाईफाई नेट भी है, वहाँ पे फर्निश्ड हैं और वहाँ पे जो है कॉमन रूम्स हैं। गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर लिया है एनओसी, और उसको लाइसेंस लेना होगा हॉस्टल चलाने के लिए। हम लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, फाइन भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अवैस। आज हम मौजूद हैं वीमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इदारा तरक्की बराए ख़वातीन। पंजाब हुकूमत के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो भरपूर काम कर रहे हैं और पंजाब तरक्की की अगली मंजिलों पर गामज़न है। इदारा तरक्की बराए ख़वातीन जो है ये भी किसी महकमे से पीछे नहीं है और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़वातीन की तरक्की के लिए भरपूर जो है वो काम कर रहा है। इदारा तरक्की बराए ख़वातीन या वीमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अब जो है वो जितने भी लाहौर भर में या पंजाब में प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल्स हैं उनको रेगुलेट कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और प्रॉपर जो है वो एक एक्ट पास किया गया है, एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसके तहत जो प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल है वो ऑपरेट करेंगे। अगर एसओपीज़ की कोई गर्ल्स हॉस्टल की खिलाफ वर्जी करता है या सिक्योरिटी का कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं होता तो उसको फ़ाइन भी होगा और वो हॉस्टल बंद भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो वर्किंग ख़वातीन हैं उनके लिए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, वर्किंग वीमेन हॉस्टल जो अब अभी तक हर डिवीज़न में एक एक और लाहौर में 4, इसी तरह पिंडी में 2 बनाए जा चुके हैं जिनमें जदीद तरीन सहूलियात मौजूद हैं। इसके अलावा जो है डे केयर सेंटर्स हैं, बल्कि नंबर ऑफ़ ऐसे प्लान्स हैं या नंबर ऑफ़ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अगर इस तरह बताते हैं तो वीडियो मेरा ख्याल है लंबी हो जाएगी। मेरे साथ मौजूद हैं तारिक खान न्याज़ी साहब, डायरेक्टर वीमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैं। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सीएम पंजाब मरियम नवाज़ की स्पेशल हिदायत पर जो आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में डे केयर सेंटर बना रहे हैं। एक तो ये बताएं कि अभी तक कितने बन चुके हैं, कितने बनाने थे, और दूसरा ये भी बताएं कि उन डे केयर सेंटर्स में क्या क्या सहूलियात हैं। वेलकम जी, थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो पंजाब की सीएम फर्स्ट एवर खातून सीएम है और उनका फोकस बहुत ज़्यादा है कि ख़वातीन को मैक्सिमम जो है फैसिलिटेट किया जाए, उनको एम्पावर किया जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए और उनको इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए। तो इस हवाले से जो भी सीएम का एजेंडा है वो हमारा डिपार्टमेंट उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रहा है। तो हमारी मौजूदा सीएम ने हमें 1000 मिलियन का एक स्पेशल जो इनिशिएटिव दिया था कि आपने पंजाब के तकरीबन तमाम इदारों में जो तकरीबन 600 के करीब डे केयर सेंटर बनाने हैं, जहाँ पे जो ख़वातीन होती हैं, छोटे छोटे बच्चों जिनकी होते हैं, तो वो ताकि वहाँ पे बच्चों को छोड़ें और ख़ुद अपनी जॉब इत्मीनान के साथ काम करें और उनकी फैमिली लाइफ कंप्रोमाइज़ ना हो। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। अब तक हम 320 के करीब इदारों में जो है वो डे केयर सेंटर जो अप्रूव हो चुके हैं और 200 में बन चुके हैं, फंक्शनल हैं, और 120 जो है वो तकरीबन विद इन मंथ जो है ना वो भी फंक्शनल हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। वहाँ पे बच्चों के लिए खेलने से लेके पढ़ने, छोटा मोटा बुक्स, एजुकेशनल मटेरियल, इस तरह उनके लिए एसी, फ्रिज, इस तरह उनकी केयर करने के लिए वहाँ पे दाया वगैरह वहाँ पे मौजूद होती हैं। सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है? सिक्योरिटी यानी वो इदारे के अंदर ही होते हैं डे केयर सेंटर, और उसमें सीसीटीवी लगाए हैं, वो भी हमने बाउंड किया हुआ है कि वो इदारा जो है ना सीसीटीवी भी लगाएगा। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये भी बताएं जो वर्किंग वीमेन हैं उनके लिए जो हॉस्टल हैं उनमें क्या सहूलियात हैं, कितना रेंट है, और सबसे अहम ये कि आप ये जो अथॉरिटी बन रही है, ये जो हमारा इदारा है वो इस वक्त 17 जो है ना अपने गवर्नमेंट के वर्किंग वुमेन हॉस्टल चला रहा है, जिसमें आपने बताया 4 हॉस्टल लाहौर में मौजूद हैं। तो वहाँ बिल्कुल फर्निश्ड हैं वहाँ पे, और आपको सुन के हैरत होगी कि हम सिर्फ 1000 और 1200 रुपया या 1000 उसकी फीस लेते हैं, यानी फर्निश्ड देते हैं। हाँ जी। और उसमें सहूलियात क्या क्या है? सहूलियात उसमें मेस भी है, वहाँ पे वाईफाई नेट भी है, वहाँ पे फर्निश्ड हैं और वहाँ पे जो है कॉमन रूम्स हैं और वहाँ पे जो है बाकी स्पेस है,
اور وہاں پہ جو سیکورٹی کے لیے CCTV ہے اور ہمارے 24 آور چوکیدار وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اچھا ہمارا اس کا رینٹ جو ہے وہ 1000 سے 1200 روپے تک جی ہے، جی جی جس میں بالکل۔ میس بھی ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کے علاوہ باقی سہولیات ہیں، میس CCTV وہ کیمرہ جو ہیں خواتین خود ہی چلاتی ہیں، میس کے علاوہ جو ہماری نا فیس ہے وہ 1000 ہے اور فرنش روم ہے۔ فرنشڈ اور روم۔ اس میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ کن خواتین کو ملتا ہے جو پبلک یہ سیکٹر میں جاب جو کرتی ہیں؟ یہ کسی بھی سرکاری ادارے میں یا کسی پرائیویٹ ادارے میں جو باقاعدہ کی ریگولر کوئی جاب کر رہی ہوتی ہیں، امپلائر سرٹیفکیٹ کے اوپر ہم ان کو جاب دے اپنا اچھا، اور ایڈمیشن دیتے ہیں۔ یعنی دونوں سیکٹر کی خواتین اس سے جی فائدہ اٹھا بالکل، سکتی دونوں اور 1000 سیکٹر سے 1200 روپے اس کا میں۔ رینٹ ہے۔ جی بالکل۔ مجھے ناظرین کو بتائیں کہ جو پرائیویٹ گرلز ہاں، اس کے علاوہ جیسا کہ آپ پتہ ہے جو پرائیویٹ ہاسٹل ہیں لائک مشروم، یہ ہر جگہ پہ جو ٹاؤن ہے ہر جگہ کھلے ہوئے ہیں، کچھ مس ہیپ بھی رپورٹ ہوئے ہوں، آپ کو بھی رپورٹ کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے گورنمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کر لیا ہے۔ اب اس کو ایک اتھارٹی بنے گی وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر، اور ہم وہاں پہ ان کو ریگولیٹ کریں گے، باقاعدہ ان کو ہم انرول کریں گے۔ ڈیٹا ہم نے سارا اکٹھا کر لیا ہوا ہے لاہور کا اور باقی پنجاب کا بھی کر رہے ہیں۔ تو اب جو بھی ہوگا اس کو NOC اور اس کو لائسنس لینا ہوگا ہاسٹل چلانے کے لیے، اور اس کو جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہوں گی، SOPs ہوں گی، اگر اس کو فالو نہیں کرے گا، یعنی وہاں پہ اگر سیکورٹی نہیں ہے یا وہاں پہ خواتین کے لیے کوئی اس طرح کا ماحول ہے جو ڈیسنٹ نہیں ہے، اور اس کے اوپر ہم ریگولر جو ہے مانیٹرنگ کریں گے، وزٹ کریں گے، اور ان کا ہم لائسنس کینسل کر دیں گے۔ فائن بھی ہو سکتا ہے، اور اگر فائن بار بار ہوتا ہے اور وہ بعد نہیں آتے تو ان کو کینسل کر دیں گے اور وہ بند کر دیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو فرسٹ ایور پاکستان میں انٹرنیشنل ایکسپو جو ویمن کی منعقد کروا رہے ہیں، وہ کب کروائی جا رہی ہے اور اس میں کیا کیا جی بالکل، ہماری جو میڈم پارلیمانی سیکرٹری ہیں میڈم سعدیہ، اور ہمارے جو سیکرٹری لوکل گورنمنٹ عثمان علی خان، ان کی کوششوں سے پہلی دفعہ اور CM صاحبہ کی ہدایت پہ پہلی دفعہ ایک انٹرنیشنل ویمن ایکسپو ہو رہی ہے 7 اور 8 جنوری کو ایکسپو سینٹر میں۔ تو اس میں کوئی 800 سے زیادہ بزنسز ہم نے انوائٹ کیے ہیں جو خواتین اون کرتی ہیں، جو وہاں پہ ڈسپلے کریں گی۔ اس کے علاوہ وہاں پہ پینل ڈسکشنز ہوں گی، کوئی اسٹارٹ اپس وہاں پہ ان کی اناگریشنز ہوگی، تمام تر خواتین کے ریلیٹڈ جو بھی ہیں انٹرنیشنلی لوگ آ رہے ہیں، اس طرح سارے چیمبرز کو ہم نے دعوت دی ہے، وہ آ رہے ہیں پورے پاکستان سے، بزنس وہ اپنے مصنوعات دکھائیں گے اپنے اپنے صوبے کی، صرف یعنی یہ پنجاب تک محدود نہیں ہوگا، پورے ہر KPK سے بلوچستان، سندھ اور گلگت بلتستان وہاں سے بھی لوگ آئیں گے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو خواتین کو کی گائیڈنس کے لیے وہاں پہ ورکشاپس ہوں گی، پینل ڈسکشنز ہوں گی، اور وہ جو سکسیسفل کوئی انٹرپرینیورز ہیں خواتین، وہ اپنا لیکچر دیں گی اور اپنی کامیابی کا جو بھی ہے وہ سیکرٹ وہ بتائیں گی خواتین کو، جو نا اچھا مجھے یہ موٹیویٹ بتائیں، کریں گے۔ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اخبار میں ایڈ ہوتا ہے یا کبھی TV پہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ خواتین جو ہیں وہ اس ہیلپ لائن پہ رابطہ کریں، تو اس طرح کا ہے خواتین کی ہیلپ کے لیے یا لیگل اسسٹنٹ کے لیے کیا ایسے اقدامات ہیں جو آپ کر رہے ہیں؟ اور ہیلپ لائن واقعی ہماری فعال ہے؟ جو ہیلپ لائن ہے 1043 یہ کافی عرصے سے فعال ہے۔ ہم باقاعدہ وہاں پہ ہمارے 24 آورز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کال سینٹر بنا ہوا ہے، وہاں پہ ہمارے لیگل جو ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں باقاعدہ، اور وہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی وائلنس کا آتا ہے یا ڈومیسٹک وائلنس ہے، ہراسمنٹ ہے، یا کوئی پراپرٹی کے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے کسی بھی خاتون کا، تو ہمارے جو وہاں پہ لیگل ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو مشورہ دیتے ہیں۔ ان کا باقاعدہ پولیس میں جو ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اینٹی ہراسمنٹ سیل ہے یا پولیس اسٹیشن ہے یا ویمن برڈ پرسن کا آفس ہے، ان سے ان کو باقاعدہ لنک کرواتے ہیں۔ اس طرح کوئی ریٹرن بھی اپلیکیشن دے سکتا ہے۔ ہمارا ایک پنجاب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن، وہ ان کے سیکریٹری ہیں، تو وہ وہاں پہ پورا ایک ہم پروسیس کرتے ہیں۔ اس طرح ایک اور ہم جو ہے نا ایک بہت بڑا کام جو کر رہا ہے یہ ادارہ، جینڈر پیرٹی رپورٹ جو ہر سال پبلش ہوتی ہے، جس میں ہم تمام ڈپارٹمنٹ سے یہ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اور ہم اس میں انالائز کرتے ہیں وہاں پہ کہ یہ خواتین کا کیا شیئر ہے
जॉब्स में क्या शेयर है या उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है, वो आप ज़ाहिर है यहाँ पे ख़वातीन बहुत पीछे हैं, उसको हाईलाइट करते हैं। फिर हम हर डिपार्टमेंट को पॉलिसी फार्मूलेशन के लिए प्रपोज़ल भेजते हैं उनको एनालाइज़ करके डाटा को, कि फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट में मिसाल वायलेंस ज़्यादा है या वहाँ पे कोई पुलिस स्टेशन कम है, पुलिस फोर्स कम है, तो वो सारा हमने डाटा एनालाइज करते हैं। जब ख़वातीन के बैंक अकाउंट्स कम हैं तो क्या किस तरह फिर उसके मुताबिक हम अपने भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स को भी। अच्छा जी, इदारा तरक्की बराए ख़वातीन या वीमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन की सहूलत के लिए काम कर रहा है। इसके साथ साथ जिस तरह ने बताया कि वर्किंग वीमेन के लिए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं जो प्राइवेट है या पब्लिक सेक्टर में ख़वातीन जो काम करती हैं उनकी सहूलत के लिए। और उन्होंने बताया कि 1000 से 1200 रुपये की फीस या जो रेंट है वो सिर्फ इतना है, और उसमें सहूलियात दी जा रही है, फर्निश रूम है। इसके अलावा जो हॉस्टल को रेगुलेट किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा इकदाम है। और वीमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो हेल्प लाइन है 1043 वो भी फ़ाल है। अगर किसी खातून को कोई इशू होते हैं, कोई लीगल एडवाइस चाहिए होती है, तो उस पर कॉल करके किसी भी टाइम उससे असिस्टेंट ले सकती है, हेल्प ले सकती है। इसके अलावा पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम जो दीगर महकमे हैं वो भी अपना काम भरपूर तरीके से कर रहे हैं। जी।